Формула-55 дает старт очередной мега-акции и разыгрывает 255 тысяч самани. Для участия в акции переходи на сайт formula55.tj, регистрируйся и участвуй. Розыгрыш проходит только на сайте с 15 февраля по 27 марта. Подробную информацию об акции можно получить по номеру 5500. Не упусти свою возможность. Спеши участвовать. دوستان گرامی، من با اودیون پلاس اومدم. اینجا هم مرکزی میونخن است، اما توجه ما رو اینجا آدمانی زیاده که جمع شدن و خود کشیدن که حالا ما و شما از آن دیدن میکنیم چی آدمانی هستند و چی حاجتی در اینجا ادامه دارد یا چی حافظیه یا خود نمیدونم کنسرت است یا چیز دیگر است. یکون صنعتکاران اینجا جمع اومدن و هر نوع ما بیاید حالا اینجا ببینیم که چی گپی هست اینجا. اینجا دوستان پرچم ایرلند رو می‌بینم و ماگرگور به نظرم رسید و پیش اون اومدم که اینجا صنعتکارا شاید از ایرلند باشند و شاید اینجا یکون تغییری ایرلند است. خب ماگرگور شما خوب میدونید یکی از رزمندگان UFC است و او رو همگان دوست می‌دارن. به همین خاطر ما هم یک نظر میکنیم که چگونه اونا اینجا سرود میخونن، به توجه میکنیم. Hätte noch ein scheiß Spiel auch mal da. You've never been up with us? Hey. دوستان گرامی، اینا دوستان ایرلندی ما هستند. خب شما کامدار ماگرگور رو خوب میدونید و این همین ریشتال است که موقعی ماگرگور است. آفرین آفرین آفرین. یک
Формула-55 дает старт очередной мега-акции и разыгрывает 255 тысяч самани. Для участия в акции переходи на сайт formula55.tj, регистрируйся и участвуй. Розыгрыш проходит только на сайте с 15 февраля по 27 марта. Подробную информацию об акции можно получить по номеру 5500. Не упусти свою возможность. Спеши участвовать.